खोर्धा शेष स्वाधीन दुर्ग आउ ए दुर्गर मुकसाक्षी होउछंती प्रभु श्री कुंज बिहारी अनेक महिमा अच्छी जिते बड़े इंग्रेज प्रथमे खोर्धा उपरकू क्षमता को बा खोर्धा को निज अख्तियार को नेबा को चेष्टा कले जो तोपमाड़ करते आप जानिले आश्चर्य हे ये कुंज बिहारी देवों मंदिर में सीधासल गोटे तोपमाड़ होता जार चिन्ह आप देखिपुर स्क्रीन तले चली प्रभु बहुत कृपामय करुणामय प्रभुंकर लीला अपार पाखापाखि 1568 मसीहार ए मंदिर होइतिबा बेले तीन पीढ़ी धरी ए प्रभुंक सेवारे थिबा रामचंद्र दीक्षित आम सहित अछंती तांक सहित सीधा सड़क टिके आलोचना करबा आज्ञा वर्तमान ठाकुरंकर केमती नीतिकांति होउची केमती प्रभुंकर ये रहउची प्रभुंक नीतिकांति चलची कृपालजी महाराज को सत्संग होबा हेतु प्रभुंक नीतिकांति टिके ठीक ठाक चलीची जहाँ जमती चलीथिला भी एबे कोनोसी जराजीर्ण लोक पसी से नीतिकांति की भी भ्रष्ट करदेवा जो तोप माड़ होइतिला तार चिन्ह मध्य मंदिर रे बर्तन परिलक्षित होउची केते किए करथिला कोन ता विषय रे अछि टिके से विषय रे तो जो टाइम रे कलापहाड़ युद्ध करथिला से टाइम रे मंदिर ऊपर तोप माड़ होइतिला निजे ठाकुर ही मंदिर को रक्षा करछन प्रभु किए पूजा पाउछन भितर प्रभु राधा माधव कुंज बिहारी देव पूजा पाउछन दर्शक बंधु अनेक थर मंदिर रु चोरी जाइछि बा एमिति कि राधांकर अष्टधातु मूर्ति की मध्यम चोरी कर जाइछि जोंठी कि खाली प्रभु कृष्ण दीर्घ वर्ष वर्ष धरी एकुटिया पूजा पाई आछन कोन थिला केथर एंती चोरी हेलानी मंदिर रु 8-10 थर पर हबो चोरी हेछि प्रथम थर को चोरी हेतिला राधांकर राधा मूर्ति एमती 4 मूर्ति चोरी हेतिले तापरे आउ थे चोरी है बंशी मकुट एमती सब ठाकुरंकर घंट घंटी कौन सी जिनस ठाकुरंकर नथिला सब चोरी करके नहीं जाइए कौन रही महिमा प्रभुंकर बहुत महिमा अच्छी आज्ञा प्रभुंकर बहुत महिमा अच्छी आज्ञा महिमा बोले प्रभु को आपण जहाटा कहे प्रभु निश्चिंत आज्ञा शुणवे आपण कथा प्रभुंकर एमती भी आपण प्रभु पाखे साग टिके करेंगे सी अमृत भाया लगे प्रभुंक प्रसाद बोले है खीरी हेले प्रभुंकर माने वैकुंठ ठू अधिक सुख पाइबे मानसिक अच्छी जो मानकर मानसिक पूर्ण हुए प्रभु को ऊपर विश्वास भक्ति रखिकी आसंती बहुत अच्छा आज्ञा लोक आसुचंदी भी आज पर्यंत भी आसुचंदी आज्ञा बहुत लोक अच्छी प्रभु को एबे 2 जण 3 जण अच्छी आसुचंदी संध्या बेलू प्रभु को भोग देकी जाउचंदी तांकर पुओ हो नथिला कि संतान संपत्ति किछि नथिला प्रभुंकर शरणापन्न होबा हेतु 2 जनकर संतान निसंतान से माने केवल आसन ना ना जहाँ भी मानसिकता आज्ञा आसु जे भी आसु मानसिक प्रभु निश्चिंत शुणिबे आज्ञा ये विधि व्यवस्था अछि किछि नाही आज्ञा विधि व्यवस्था किछि नाही प्रभुंक पाखु आपण आसीबे प्रभु को मुंडियाटे मारिकी जिबे प्रभु निश्चिंत आपण कथा शुणिबे आज्ञा दर्शक बंधु मुझे कही रखे आपण जदी कलिकता चेन्नई 16 नंबर जातीय राजपथ कड़े गड़खोर्धा छक आ गड़खोर्धा छक आपण प्रवेश करू करू देखिए प्रभु कुंज बिहारी मंदिर बहु पुरातन मंदिर एवं मंदिर एते चाकचक्य भितर नहीं जेहेतु प्रत्नतत्व विभाग बा एंडोमेंट दायित्व नहीं कि आप आसवे शांत सरल परिवेश एवं आप जहाँ मानसिक करेंगे प्रभुंकर से जो कमनीय मूर्ति आपण दर्शन करेंगे आपणकर वास्तविक मन भितर सिंहरण सृष्टि हम आप जहाँ भी चिंता करेंगे जहाँ पूजक कहते 3 पीढ़ी धरिकी जेजेबापा अमल रु ए पर्यंत बा निजे जमी पूजार निजक सामिल करते आप मंदिर को आसतु एवं प्रभुंकर शरणापन्न हूँ जहाँ भी आपंकर मानसिक अच्छी प्रभु पाखे मानसिक करके जातु देखिए निश्चिंत पूर्ण हम गड़खोर्धार कुंज बिहारी देव से होती खोर्धा राजा प्रतिष्ठित देवता जोटी गोटे गड़ थाए से गड़र जी होती अधीश्वर जो राजा आमर यहाँ हूँ खोर्धागढ़ तेणु खोर्धार जो राजा प्रत्येक गड़ पाखे अनेक गुड़े धर्मस्थली थाए जमी अनेक गुड़े मठ आप देखिए बड़बड़िया मठ सानबड़िया मठ राधाकांत मठ कुंज बिहारी मठ एवं गोटे जगन्नाथ मंदिर साइड अच्छी ये जगन्नाथ मंदिर सब पश्चिम पार्श्व जो मंदिर अच्छी कुंज बिहारी मठ ये कुंज बिहारी देवल बहुत पुरातन है राजा प्रतिष्ठित राजा ये मंदिर चलिए अनेक किसी जमीबाड़ी खंजी देते आज से गुड़िक विलुप्त तार कौन सी खाता खतियान देखा मिलूनी यही कुंज बिहारी मठ सहित खोर्धा इतिहास संपृक्ति रही जितेबले आमर ब्रिटिश वाला 1803 मसीह आसिले खोर्धागढ़ को अधिकार करने दखल करने से
ଦୁର୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନେକ ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗ ଉପରକୁ ତୋପ ମାଡ଼ କଲେ ସେ ତୋପର କୌଣସି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଦୁର୍ଗର କୌଣସି କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ରାଜବାଟୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ପଳାୟନ କଲେ, ପୁରୀ ପଳାୟନ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ କିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଭିତିରି ଗୁମର କଥା ଯାଇକି କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଳସାରେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲାକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ। ତେଣୁ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଗଡ଼ର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଶା କଲେ କ'ଣ କଲେ କ୍ଷତି ହେବ ନା, ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଳା ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ଷଣ୍ଢକୁ କାଟିକି ତାର ରକ୍ତ ପୋଡ଼ିକି ସେଥିରେ ମାଡ଼ କରିବେ, ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ରହିବେନି। ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ଅପସରି ଯିବେ। ସେୟା କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ଗୋରୁ ଜଙ୍ଘ କାଟିକି ସେ ରକ୍ତକୁ ଗୋଳେଇକି ମାଡ଼ କଲେ। ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଜଙ୍ଘରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୁରୁ ଜଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୁରୁ ଜଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ସେ ଗୋରୁ ଜଙ୍ଗରୁ ସେଠୁ କାଟିକି କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଳା ମାଡ଼ ହେଲା, ତୋପ ମାଡ଼ ହୁଏନି, ଗୋଳା ମାଡ଼ ହୁଏ। ସେ ଗୋଳା ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ଗୋଳା ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଥିଲା। ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମଠର ଟିକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଥ ପଲସ୍ତରା କଲେ, ସେତିକି ସେ ଗୋଳା ମାଡ଼ ଚିହ୍ନଟିକୁ ସିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ତମେ ତିଆରି କର, ଯେଉଁଟା ଗୋଳା ଥିଲା ସେଟା କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲ ନା, ଖାଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲ ଥିଲା କ'ଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଐତିହାସିକ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିଲା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ତେଣୁ ସେଟା ରହିଛି। ତାର ଯେଉଁଠି ଗୋଳା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାର ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଏବେ ସେଟା କରିକି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମଠକୁ, ସେଠି ବାବାଜୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଉଖୁଡ଼ା ଆଉ ତୁଳସୀ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପିଲାବେଳେ କଥା କହୁଛେ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ବର୍ଷ ବୟସ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି, ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ଥାନ୍ତି ସେ ଭାରି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀଙ୍କର ମଠ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ବା ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଜାର ଆସନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଜାରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମଠଟିକି ଚଳାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର କିଛି ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମଠର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମଠର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟର ସୁନାମ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ।